अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टुडे विद फातिमा में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टुडे विद फातिमा में डेली, वीकली, मंथली तमाम ज़ोडिएक साइंस के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती है। इसके अलावा तमाम ज़ोडिएक साइंस की पर्सनैलिटी, लकी नंबर, लकी कलर, प्लैनेट्स की मुंतकिली के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की गई है। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियोस आपके लिए मौसर साबित होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। शुक्रिया। हम दुआ गो हैं कि आपका नया इस्लामी साल आपके लिए ढेरों खुशियाँ, रहमतें और बरकतें लेकर आएगा और आपका नया साल खैर आफियत से गुजरेगा। अल्लाह पाक आपकी तमाम दिली ख्वाहिशात और तमन्नाओं को पूरा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एरीज बुर्ज हमल, इस हफ्ते जुपिटर आपके सेकंड हाउस में वक़ू पजीर होगा, जिसकी वजह से कभी इम्कान है कि इस हफ्ते आपको अपनी सेहत के रिलेटेड कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इस सूरत हाल के पेश नज़र इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि बाहर के खानों से इज्तनाब फरमाएं और घर के खानों को फौकियत दें। इसके अलावा इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि रोजाना 15 मिनट वॉक को अपनी डेली रूटीन का मामूल बना लें, ताकि इस हफ्ते आपको अपनी सेहत के रिलेटेड किसी किस्म के मसाइल का सामना ना करना पड़े। इस हफ्ते वीनस आपके 11th हाउस में वक़ू पजीर होगा, जिसकी वजह से कभी इम्कान है कि ये हफ्ता आपके माली अमूर के रिलेटेड आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इस हफ्ते आपको अचानक माली मुनाफा मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि आपकी जिंदगी में माल की आमद तो होगी, लेकिन इस हफ्ते आप इस माल को ठीक जगह इन्वेस्ट करने में नाकामयाब रहेंगे, क्योंकि इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि आपके माजी के मसलों ने आपके सोचने की सलाहियत को बुरी तरह मुतासिर किया है। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि इस हफ्ते आप अपने माल का मुनासिब इस्तेमाल करने में नाकामयाब रहेंगे। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि परेशान होने से गुरेज फरमाएं और इस हफ्ते सरमायाकारी के रिलेटेड अपने अहले खाना से मशवरा जरूर करें, क्योंकि इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि आपके अहले खाना का मशवरा सरमायाकारी के रिलेटेड आपके लिए फायदेमंद साबित हो। इसके अलावा इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि आपके अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है इन ताल्लुकात का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करें। इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि आपके अहले खाना में आपकी इज्जत व वकार में इजाफा होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने अहले खाना की बातों को मुनासिब अहमियत देने की कोशिश करें, ताकि इस हफ्ते आप अपने अहले खाना की फिजा को खुशनुमा बना सके। इसके अलावा वो लोग जो कि लव मैरिज करना चाहते हैं, ये हफ्ता आपकी लव लाइफ के रिलेटेड आपके लिए साजगार साबित होगा। इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि आपकी लव लाइफ में मुस्बत तब्दीलियां रूनमा होंगी। ये तब्दीलियां आपकी लव लाइफ के रिलेटेड आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी, लेकिन इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने जज्बात पर कंट्रोल रखने की कोशिश करें, ताकि इस हफ्ते आप जज्बात में आकर कोई भी गलत फैसला ना ले सके। इसके अलावा वो लोग जो कि शादीशुदा हैं, इस हफ्ते शादीशुदा हजरात के अपने पार्टनर के साथ डीप बाउंडिंग क्रिएट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है शादीशुदा हजरात के अपने पार्टनर के साथ अज़वाजी जिंदगी के तमाम तनाज़ात हल हो जाएंगे। ये हफ्ता शादीशुदा हजरात के लिए भी साजगार साबित होगा, लेकिन इस हफ्ते शादीशुदा हजरात से गुजारिश की जाती है कि अपने पार्टनर के साथ हुस्ने सलूक से पेश आने की कोशिश करें, गालम गलो से इज्तनाब फरमाएं और अपने साथ साथ अपने पार्टनर के भी नुक्ता नजर को समझने की कोशिश करें। ये मशवरा इस हफ्ते शादीशुदा हजरात के लिए फायदेमंद साबित होगा। इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि शादीशुदा हजरात के अपने पार्टनर के साथ अच्छे सलूक को देखकर आपका पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा खुश होगा। ये हफ्ता शादीशुदा हजरात के अपने पार्टनर के साथ अज़वाजी जिंदगी के तनाज़ात को हल करने के लिए उनके लिए फायदेमंद साबित होगा, लेकिन इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि आप खुद को सुस्त महसूस करेंगे
یا اس ہفتے آپ کے کمپلیکس کا شکار ہونے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ہفتے قوی امکان ہے کہ آپ اپنے ذریعے کیے گئے ہر کام کے لیے تعریف حاصل کرنے کے لیے بھی بے قرار نظر آئیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ ملازمت پیشہ ہیں، اس ہفتے قوی امکان ہے کہ ملازمت پیشہ حضرات کے اپنے کولیگز اور اعلیٰ افسران کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہوں۔ تو یہ ہفتہ ملازمت پیشہ حضرات کی جاب کے ریلیٹڈ ان کے لیے خوشائند ثابت ہوگا۔ اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات کو اپنی جاب میں ترقی ملنے یا بونس ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بے روزگار ہیں، اس ہفتے بہت زیادہ امکان ہے کہ بے روزگار افراد کو اچھا روزگار ملنے کے کئی مواقع میسر آئیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر بے روزگار افراد سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ روزگار کے مواقع کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور روزگار کے مواقع کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ یہ ہفتہ بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے بھی سازگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹ حضرات جو کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں، اس ہفتے ایسے اسٹوڈنٹ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے اپنی پڑھائی کے میدان میں دل لگا کر محنت کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات اپنی پڑھائی کے میدان میں اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کر سکیں اور اپنے اہل خانہ میں مثال قائم کر سکیں، کیونکہ اس ہفتے بہت زیادہ امکان ہے کہ اسٹوڈنٹ حضرات کو اپنی پڑھائی کے میدان میں سخت محنت کرنے کی اشد ضرورت ہوگی، پھر ہی اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات اپنی پڑھائی کے میدان میں اچھے نتائج اخذ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے بہت زیادہ امکان ہے کہ مرکری اور وینس کی بدولت آپ کو اپنی پرسنل لائف میں اطمینان میسر آئے گا، پروفیشنل لائف میں ترقی کے نئے مواقع میسر آئیں گے۔ یہ ہفتہ آپ کی پرسنل اور پروفیشنل لائف دونوں کے ریلیٹڈ آپ کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اگر اوور آل بات کی جائے تو وہ لوگ جو کہ کاروبار کے میدان سے جڑے ہیں، تو اس ہفتے کاروباری حضرات کو اپنی پروفیشنل لائف میں جاری منصوبوں پر اہم کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہترین حکمت عملی اختیار کرنے کی اشد ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کاروباری حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی پروفیشنل لائف میں محنت کرنے سے ہرگز نہ گھبرائیں، کیونکہ اس ہفتے کاروباری حضرات کو اپنی پروفیشنل لائف میں کی جانے والی محنت کا صلہ ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بے روزگار ہیں، اس ہفتے کے اختتام پر بے روزگار افراد کو اچھے روزگار ملنے کے کئی مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر بے روزگار افراد سے گزارش کی جاتی ہے کہ روزگار کے مواقع کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور روزگار کے مواقع کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ یہ ہفتہ بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے بھی سازگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ ملازمت پیشہ ہیں، اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات کے اپنے اعلیٰ افسران اور کولیگز کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات ان تعلقات سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنی پروفیشنل لائف میں اعلیٰ درجے کی ترقی حاصل کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہفتہ ملازمت پیشہ حضرات کی جاب کے ریلیٹڈ بھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات کو اپنی جاب میں بونس ملنے یا اپنی جاب پہ ترقی ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ جہاں تک منی اور فائنانس کی بات کی جائے تو اس ہفتے بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کی زندگی میں مال تو آئے گا، لیکن آپ اس مال کو ٹھیک جگہ استعمال کرنے میں خود کو ناکامیاب محسوس کریں گے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کسی بھی جگہ سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنے اہل خانہ سے مشورہ ضرور کریں، کیونکہ اس ہفتے بہت زیادہ امکان ہے کہ سرمایہ کاری کے ریلیٹڈ آپ کے اہل خانہ کا مشورہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کے اختتام پر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کسی بھی جگہ انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس ہفتے کا اختتام سرمایہ کاری کے ریلیٹڈ آپ کے لیے خوشائند ثابت ہوگا۔ جہاں تک فیملی اور ریلیشن شپ کی بات کی جائے تو اس ہفتے آپ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس ہفتے بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان تعلقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آئیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کے اپنے اہل خانہ میں عزت و وقار میں اضافہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کی پرسنل لائف کے ریلیٹڈ آپ کے لیے خوشائند ثابت ہوگا۔ اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے اہل خانہ کی باتوں کو مناسب اہمیت دینے کی کوشش کریں تاکہ اس ہفتے آپ اپنے اہل خانہ کی فضا کو خوشنما بنا سکیں۔ یہ مشورہ آپ کی پرسنل لائف کے ریلیٹڈ آپ کے لیے خوشائند ثابت ہوگا۔ اس
इसके अलावा वो लोग जो कि गैर शादी शुदा हैं, इस हफ्ते के इख्तिताम पर गैर शादी शुदा हजरात को अच्छा रिश्ता मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस हफ्ते के इख्तिताम पर गैर शादी शुदा हजरात को अच्छा रिश्ता मिलने के चांसेस 70 से 80% है। सो ये हफ्ता गैर शादी शुदा हजरात की शादी के रिलेटेड उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। सो इस सूरत हाल के पेश नजर गैर शादी शुदा हजरात से गुजारिश की जाती है कि वो एहतियात बरतें और सोच समझकर अपनी शादी के रिलेटेड कोई भी फैसला करें, क्योंकि ये हफ्ता गैर शादीशुदा हजरात की शादी के रिलेटेड उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो कि लव मैरिज करना चाहते हैं, इस हफ्ते के इख्तिताम पर आपकी लव लाइफ में मुस्बत तब्दीलियां रूनुमा होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ये हफ्ता आपकी लव लाइफ के रिलेटेड भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें, जज्बात में आकर कोई भी गलत फैसला लेने से परहेज फरमाएं। ये मशवरा आपकी लव लाइफ के रिलेटेड आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो कि शादीशुदा हैं, इस हफ्ते शादीशुदा हजरात के अपने पार्टनर के साथ डीप बाउंडिंग क्रिएट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है शादीशुदा हजरात के अपने पार्टनर के साथ अज़वाजी जिंदगी के तनाज़ात बआसानी हल हो जाएंगे। सो ये हफ्ता शादीशुदा हजरात की अज़वाजी जिंदगी के तनाज़ात को हल करने के लिए भी उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है अपने पार्टनर के साथ हुस्ने सलूक से पेश आएं, गालम गलोज से इज्तनाब फरमाएं और अपने साथ साथ अपने पार्टनर के भी नुक्ता नजर को समझने की कोशिश करें। ये मशवरा शादीशुदा हजरात की अज़वाजी जिंदगी के तनाज़ात को हल करने के लिए उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में खुद को सुस्त महसूस करें, या इस हफ्ते आपका कॉम्प्लेक्स का शिकार होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि एहतियात बरतें। जहाँ तक हेल्थ की बात की जाए तो इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि आपको अपनी सेहत के रिलेटेड कुछ मसाइल का सामना करना पड़े। सो इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि बाहर के खानों से इज्तनाब फरमाएं, घर के खानों को फौकियत दें। इसके अलावा इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि रोजाना 15 मिनट वॉक को अपनी डेली रूटीन का मामूल बना ले, ताकि इस हफ्ते आपको अपनी सेहत के रिलेटेड किसी किस्म के मसाइल का सामना ना करना पड़े। जहां तक लकी डे की बात की जाए तो इस हफ्ते की 15 और 16 तारीख आपके लिए खुशाइन साबित होगी। इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि या करीमों का विर्द कसरत से करें, ताकि अल्लाह पाक आप पर और करम फरमाए और आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा कामयाबियां हासिल कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ आपका ये हफ्ता अच्छे से गुजरेगा और हमारी वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजर रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।